हुए देखी उद्यान शोभा सृष्टि करता ए ब्रह्मांकर विचित्र लीला दृश्य देखी ए रोमांचित मन आम सुंदर गला राज्यटा हाँ बहुत सुंदर आ जान आमर ए राज्यर समस्त प्रजावासी मन बहुत खुशी आनंद अच्छा कहीं जानते आपण मैंने अरे हाँ ए राज्यर राजा माने मो पिता भानुप्रताप अरे हाँ आउ मो माता जी की जन्मदाता जननी अरे वसुंधरा अरे हाँ ए राज्य सुशासन शासन कर सतरे आमर समस्त प्रजा मुखरे सदा सर्वदा हासर बदन ए रंगमंच आज तो अरे वाह झिलमिल झिलमिल हो बहुत सुंदर देखा जाउछि अरे हाँ बहुत सुंदर देखा जाउछि सुरम्य रंगमंच रे विभया विजय आनंदे झिलमिल आलोक मालारी अरुण किरण कुनिंदे सुरम्य रंग मंचरे आनंदे आलोक मालारी सुंदर पघन हम फांद पन्नु सम लगाई तुला तंदर आंगे बसन सुंदर पघन हम फांद पन्नु सम लगाई तुला तंदर आंगे बसन विजय आनंदे आलोक मालारे किरण कुनिंदे अरे वाह सत्य गुरुकुल आश्रम बहुत सुंदर अरे हाँ आमर ए गुरुकुल आमर गुरुजन शिक्षक से बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाव आमको शिक्षा प्रदान कर
আমার এই আশ্রমর ফুল উদ্যান ভিতর বহু সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আরে হ্যাঁ, রঙ বেরঙ্গর পুষ্প ফুটি কেতে শোভা পাচ্ছি। আর তা সাথে পুଣି এ কোইলি রানীর কুহু কুহু স্বর, এ ঝরনার খুলু খুলু শব্দ। আরে বাহ, কি মনোরমা! এসব দৃশ্য দেখি তো মতে ସେ ফুলে କିଛି ସମୟ ନାଚ ଗାନ କରିବାକୁ ମୋ ମନଟା ବ୍ୟାକୁଳତା ହେ ଉଠୁଛି। ହେଲେ ଧନ୍ୟ ହେବେ ତ ପତି ବ୍ରହ୍ମା, ସତେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଗଢ଼ି ଅଛ। ଆରେ ବା, ଧନ୍ୟ ତବ କଳା କୌଶଳ। ଆରେ ହଁ, ଧନ୍ୟ ତବ କଳା କୌଶଳ। আহা কি মনোরম উদ্যান, জনমন করে হরণ। আরে ହଁ, ମୋ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଠାନି ନେଉଛି। ଆହା କି ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ, ଜନମନ করে হরণ। আহা কি মনোরম উদ্যান, জনমন করে হরণ। ঋতুরাজন মতে শাসন, ঋতুরাজন মতে শাসন। ଏହି ফুল বন দেখি মন উচ্ছন্ন। আহা কি মনোরম উদ্যান, জনমন করে হরণ। আহা কি মনোরম উদ্যান, জনমন করে হরণ। ମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରସଭରା ପୁଷ୍ପ ଦେଖି ସତରେ ରସ ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଭଁର ଭାଇ ରହିଯା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ଉପରେ ଜଣେ ପାଗଳ ଭୟଟେ। ରହିଯା ନା। ହଉ ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଅଲି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବୁଲି ମଧୁପାନ କରୁଅଛି ମଧୁପାନ। ଆଖି ଯତନେ କରିଛ ଗଠନ, ଧନ୍ୟ ହେ ଚତୁରାନନ, ଧନ୍ୟ ହେ ଚତୁରାନନ। ফুলে অলি উড়ি উড়ি বুলি করুছি মধুপান, করুছি মধুপান। হাতি যতনে করিছ গঠন, ধন্য হে চতুরানন, ধন্য হে চতুরানন। ও নানা রঙে বেরঙ্গি দিশে সুমন। আহা কি মনোরম উদ্যান, জনমন করে হরণ। আহা কি মনোরম উদ্যান, জনমন করে হরণ। ମୁଁ ତ ଏ ଫୁଲେ ସେ ଫୁଲେ ନାଚ ଗୀତ କରୁ କରୁ ସତରେ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ମନେ ଖେଳିଗଲା। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ବୟସରେ ଥିଲି, ମୋ ବାବା ମା ମୋତେ ଆମର ଏ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିକୁ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ହଁ,
मो विद्या शिक्षा मध्य संपूर्ण भाव में पाई सारी मो गुरु मध्य कहते आज तुम घर को फेर दिन अरे हाँ एमती शुभ समय नष्ट कर समय को अरे हाँ मु तो आज भारी खुशी अरे एमती समय नष्ट कर अति शीघ्र चली जावा उचित अरे हाँ जाते बाबा माँ निकटे